Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la page 63. D'accord? Prenez la page 63. غادي نشوفوا l'objectif ديال هاد la leçon هي raconter à partir d'une bande dessinée. Raconter هي غادي تحكي غادي تعاود انطلاقا من واحد لا بوند ديسيني. لا بوند ديسيني قلنا هما هاد الصور ou bien هاد القصص المصورة. D'accord? D'une bande dessinée, raconter à partir d'une bande dessinée. Faire un récit à partir d'une bande dessinée. Faire un récit هي produire un texte. غادي تكتب واحد النص انطلاقا من هاد لا بوند ديسيني هادي كتكون sous forme de يعني de réplique, de dialogue كيكون بحال واحد الحوار حنا غادي نرجعوه sous forme d'un texte ou bien d'un récit. D'accord? هذا هو المقصود من faire un texte ou bien faire un récit à partir d'une bande dessinée. نقراو لا بوند ديسيني ديالنا نفهموها. عندنا بول et Bill. D'accord? Boule et Bill. Écoute, tu vas rester bien sagement ici. C'est vrai, Bill, on ne peut vraiment pas te prendre avec nous. Et plus, nous serons de retour en fin d'après-midi. D'accord? يعني هذا بول هو هاد لو بتي هذا وهذا لو بير ديالو كيهضروا مع بيل هو لو شيان. داكوغ هذا بول وهذا بيل وهذا لو بير دو بول. شنو قال له ايكوت تو فا ريستي ايسي يعني غادي تبقى هنايا يعني ما ديش دير البساله ما ديرش الصداع. وبول قال له فريمون ما غاديش نقدروا نديوك معنا وقال له غادي نرجعوا نو سورون دو روتور اون فان دابريميدي يعني في العشيه غادي نرجعوا. À tout à l'heure يعني غاديين وكيهضروا معاه. À tout à l'heure revoir بيل يعني بسلامة بيل. وهو شنو قال بيل سي شاك فوا لا ميم شوز يعني كل مره نفس الشيء يعني كيمشيو لشي بلاصه وما كيديوهش معاهم. ça ne va pas بيل هذه لا تورتو كتهضر مع بيل قالت له ça ne va pas بيل قال لها نو ça ne va pas يعني واش ماشي يعني ça ne va pas ماشي مزيان قال لها نو ça ne va pas bien. هنايا بيل شنو كيقولنا ils vont voir un meeting d'aviation يعني غادي يمشيو يشوفوا واحد السبيكتاكل ديال الطيران. les vénards et naturellement moi je dois rester ici j'enrage يعني ديما خصهم يمشيو يشوفوا الميتينغ وما خصهم وانا خصني نبقى ديما هنا. j'enrage يعني je suis très en colère يعني غضبان بزاف طالع له الدم. هنايا بيل كيهضر مع لا طورتو قال له تو تروف سا جوست يعني واش كتشوف هادشي يعني مزيان معقول هادشي اللي داروا. هنايا لي زوازو كاينه واحد لي ريبليك هنا بز زعما كيهضروا بيناتهم. هنايا جي جامي فيو ان ميتينغ ايريان هنا كيقول بيل عمرو ما شاف شي سبيكتاكل ولا شي يعني ان ميتينغ يعني ديال الطيران. هنا لي زوازو باقين كيهضروا قال له ديبيشتو يعني في فيت يعني اسرع. هنايا غنشوفوا لا ديرنيير بول شنو فيها. Et voici maintenant en formation serrée la patrouille des hirondelles accompagnée par des galopines Piaf et Max les tourneaux las des tonneaux et rase note. هنايا كما كنشوفوا هنايا لا باتروي دي زيرونديل يعني هاد لي زوازو هاد الهضره اللي كانوا هنا كيتفقوا هنايا وهنايا يعني من سمعوا لو شيان يعني فاشي و اون كولير حيت ما داوش معاهم. هنايا كانوا كيوجدوا له واحد لا سوربريز يعني بغاو قال لهم انا جي جامي فيو ان ميتينغ ايريان هما يعني وجدوا له لو سبيكتاكل. داكوغ وعوضوا له لي زافيون عوضوا له الطيور عاودوا له الطائرات بالطيور. داكوغ وهادو بحال كيديروا واحد لو يعني جالسين كيعلقوا على هذا المشهد. قال لهم اي فواسي مانتونون ان فورس ان فورماسيون سيغ يعني في شكل يعني متناسق يعني فورماسيون سيغ يعني متقاربين بيناتهم. داكوغ يعني في تشكيل متقارب يعني كيوصفوا هذا السبيكتاكل كيقول لهم اكومباني بار دي غالوبين بياف يعني مرفوقين بهذا يمكن هو هذا الوازو هذا الاخر. داكوغ دونك لي زوازو صحابو وجدوا له اون سوربريز يعني ديال ميتينغ ايريان عوضوا لي زافيون بلي زوازو بلي زيرونديل. داكوغ هما شرح لكم هنايا شنو كتعني هاد طونو اون غازموت.
يعني دي فيغور اكروباتيك، يعني يعني حركات جويه، ديك بحال اللي كيديروا لي زافيون في السما كيكونوا دايرين واحد السبيكتاكل، يعني هادو عوضوه لهم بلي زوازو. داكوغ، هذا هو لا بوند ديسيني ديالنا. نشوفوا لا كيسيون numéro 1 ou bien la première question. Quelles sont les principales étapes de l'histoire racontées dans la bande dessinée ci-dessus؟ يعني شنو هي المراحل الرئيسيه ديال هاد القصه هذه اللي شفنا في لا بوند ديسيني. غادي نشوفوا يعني l'étape الاولى هي بول et son père vont à un meeting d'aviation. Ils disent à Bill, leur chien, qu'ils ne l'emmènent pas avec eux. يعني مشى بيل وباباه لداك الميتينغ aérien وما خداوش معاهم لو شيان. La deuxième étape, Bill est furieux, يعني il est en colère. Il n'a jamais vu un meeting aérien. عمره ما شاف واحد العرض جوي. Des oiseaux, amis de Bill, يعني بعض الطيور أصدقاء ديال بيل, lui réservent une surprise. يعني وجدوا له واحد المفاجأة. Les oiseaux remplacent les avions et volent comme dans un meeting aérien. يعني داروا بحال الطائرات. D'accord. هادو هما les étapes. عندنا 3 étapes. عندنا la première, la deuxième et la troisième étape. La deuxième question, شنو كتقولنا؟ Dans la 7e vignette, comme préparer les 2 oiseaux. يعني في la vignette numéro 7. D'accord. هذه هي لا فينيت نيميرو 7، يعني لا ديرنيير. شنو وجدوا هاد لي دو زوازو هادو؟ شنو حضروا البيل؟ داكوغ، حضروا له قلنا اون سوربريز اللي هي ان ميتينغ دافياسيون. Dans la 7e vignette, les 2 oiseaux ont préparé un meeting d'avion où les oiseaux remplacent les avions. يعني واحد العرض جوي اللي تعوضوا الطائرات ب الطيور. داكوغ، هادي ار remplace. نشوفوا la dernière question, bien la dernière consigne. À partir des informations fournies par les images, يعني انطلاقا من المعلومات يعني اللي توفرنا عليها من اللي كتعطيها لنا الصور et les dialogues والحوار fait le récit de ce qui se passe. يعني غنديروا احنا لو récit، يعني مع هاد لو ديالوغ غنحولوه لان بتي تيكست او بيان ان بتي ريسي غنعاودو فيه شنو يعني شنو وقع في هاد لا بوند ديسيني. داكوغ، غادي نقولو باغ اكزومبل بول et son père vont à un meeting d'aviation. Ils disent à Bill qu'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux. Bill fâché هي يعني en colère, furieux, يعني مقلق بزاف, car il n'a jamais vu un meeting aérien. عمرو ما شاف هاد لو ميتينغ aérien وبغى يمشي معاهم. داكشي علاش بقى فيه الحال. Pour calmer le chien et le distraire, يعني باش يكالميو الكلب ولو distraire يعني يرفهوا عليه. Ses amis les oiseaux, أصدقاؤه الطيور, lui réserve une belle surprise. يعني أصدقاء الطيور وجدوا له واحد المفاجأة جميلة اللي هي les oiseaux remplacent les avions et volent comme dans un meeting aérien. عوضت الطائرات بالطيور يعني وطاروا في يعني في عرض جوي. داروا ديك les acrobates. D'accord, des figures acrobatiques يعني مشاهد ولا حركات جوية بهلوانية جوية. D'accord, هذا هو لو ريسي ديالنا. D'accord, وبهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine.